Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On est devant le plan dialectique, production écrite. هادشي اللي غنقراو اليوم مهم بزاف 10 نقاط le jour de l'examen. تبعنا إذا الإخوان comme vous voyez au tableau on est devant d'accord un canevas de production écrite واحد المنهجية اللي مهمة بزاف. تبع معايا بيان سور هاد المنهجية بوحدها راه ما كافياش كنقولها دوبوي توجور لميزاليف ضروري تزيد عليها دي كونيكتور لوجيك. نبداو بلانترودكسيون كون فو فوايي ايسي الاخوان خليت واحد لا لينيا. شنو هي لا لينيا؟ هي ملي كنخلي واحد دو كارو pour montrer au correcteur que d'accord ça c'est un paragraphe. إذا نبداو. Il est le temps qu'on aborde un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. لقد حان الوقت لنتطرق لواحد الموضوع اللي أسيل عليه الكثير من الحبر. نعود. Il est le temps qu'on aborde un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. هاد العبارة واعرة بزاف. بقى عاقل عليها ou bien حفظها. Le sujet 2 ou bien le thème 2 وهنا الإخوان كنخشي le sujet اللي عندي. مزيان حتى نفهمين est très débattu partout dans le monde. هو موضوع يعم حوله النقاش يدور حوله النقاش أو داير عليه النقاش في العالم كامل. Ceci dit مما يعني ce sujet ou bien ce phénomène il a qu'un phénomène ou bien ce fléau ou bien ce problème اختار غير وحدة في هادو عندك ديرهم كاملين. اختار soit ce sujet ou bien ce phénomène ou bien ce fléau ou bien ce problème. حتى هنا راحنا مزيانين. زيد partage les opinions en deux catégories. قسم الآراء إلى قسمين. إذا من هنا راه باين شنو هو لو بلان ديالكتيك. لو بلان ديالكتيك هو اللي كنهضروا فيه على لي جون كي سون بور اي لي جون كي سون كونتر أو بالأحرى المؤيدين والمعارضين. Les partisans et les opposants ou bien les partisans et les détracteurs. المؤيدين والمعارضين. Ce sujet ou bien ce problème qui m'a شرحت لكم partage les opinions en deux catégories majeures. قسم الآراء إلى قسمين. إذا en deux castes ou bien en deux clans ou bien en deux rangs. جوج ديال الصفوف ولا جوج ديال المجموعات etc. Les uns pour les uns بالنسبة للبعض ou bien pour certains ou bien pour des gens ils pensent ou bien ils croient ou bien ils estiment ou bien ils apprécient ou bien ils jugent. اختار وحدة من هادو. من دير ليك entre parenthèses ce sont juste des synonymes مرادفات. انت اختار غير وحده من هادو. mais المغزى le but c'est pour les uns ou bien بالنسبه للبعض ils jugent que يظنون ان وكتعطيني داكشي اللي كيظنوا باسكو هما مؤيدين. par exemple le sujet ديال l'argent et le bonheur on va dire ils disent que l'argent fait le bonheur ou bien ils disent que il fallait accorder une grande liberté aux jeunes. alors que بينما أن ou bien en revanche بينما ou bien par contre ضدا إلى ذلك ou bien pourtant d'autres soutiennent le contraire. آخرون يدعمون العكس. علاش؟ حيت أنا كنهضر على les deux parties. كاينين des gens qui sont pour et les gens bien sûr هما الكونتر ديال الأولانيين ce sont les gens qui sont contre soutiennent le contraire. هنايا غادي ندخل le début ديال le développement. إذا الإخوان بعد ما سالينا l'introduction وشفنا كيفاش كنكتبوا l'introduction دابا on va entamer on va aborder le développement. إذا le développement comme d'habitude ضروري نخلي لا لينيا داكور عاد نبدا لا لينيا الناس اللي يلاه التحقوا راه هي ديك دو كارو داكور اللي كنخليو في لو ديبي ديال لو باراغراف. les personnes qui disent que الناس اللي كيقولوا باللي يعني هما مؤيدين que oui l'argent fait le bonheur que oui, il fallait accorder une grande liberté. Il y a les mu'ayyidin, en général, en gros les gens qui sont pour. D'accord? Étayent, ou bien renforcent, ou bien appuient, ou bien soutiennent, ou bien supportent, ou bien consolident. Yad'amouna, yuqawwouna, d'accord? Etc. اختاروا وحدة فيهم ما ديرهمش كاملين. Leur thèse par un bon nombre d'arguments. يدعمون فكرتهم la thèse par un bon nombre d'arguments بعدد كبير وكثير من الأدلة. هنا الإخوان المصحح كيعرفك راه غادي تلوح ليه لي زارغيمون وكيبان داكشي بيان بروغريسي. حيت في لا كونسيم كيقول لك ريسبكتون داكور لا ستركتور دو لارغيمونطاسيون داكور كوهيرونس دي زيدي تسلسل في الأفكار. هذا في حد ذاته الإخوان راه كيبين على un certain niveau, un certain vocabulaire, la progression, la ponctuation et le vocabulaire. إذا d'abord أولا كنعطي l'argument numéro 1. أولا وكنعطي l'argument numéro 1. نقدر نقول tout d'abord et je commence mon argument. L'argument الإخوان راه غندير عليه une autre vidéo. غنهضروا على comment dégager les arguments devant n'importe quel sujet. Par exemple, on appelle l'exemple de l'argument numéro 1.
انا عطيت ارغيومون وغادي نقول باغ اكزومبل ونعطي هنايا ليكزومبل ديال هذا الارغيومون هذا مزيان برافو اونسويت غادي ندوز لارغيومون الثاني ونعطي لارغيومون الاخوان راه ماشي كلمه ماشي غنخشيو هنا كلمه لا سي ان باراغراف سو سون دو فراز او مينيموم يعني tu devrais dégager les arguments في لو برويون وعاد تجي وتكتبهم داكور في لو فيد زيد اونسويت نعطي لارغيومون نيميرو 2 الا قدرت نعطي عليه حتى هو ارغيومون بيان سور نعطي عليه حتى هو ارغيومون ا تيتر ديكزومبل ما نعاودش نقول باغ اكزومبل مي سيت فاسي جو في دير ا تيتر ديكزومبل باش ما نديرش لا ريبي فوالا لا ريبيتيسيون enfin واخيرا ونعطي l'argument numéro 3 bien sûr qu'il est régulier هنا استاذ est-ce que c'est obligatoire d'accord de poser deux arguments bien trois arguments ماشي بالضروره 3 arguments mais il قدرتي يدير غير 2 d'accord argument 3 وغنعطي حتى هو عليه مثال الا قدرت bien sûr غادي نقول comme le prouve l'exemple suivant اذا شوف كيفاش لحقت les arguments d'abord argument 1 par exemple l'exemple ديال l'argument 1 ensuite l'argument 2 à titre d'exemple, l'exemple de l'argument 2, enfin l'argument 3, comme le prouve l'exemple suivant, d'accord, l'exemple de l'argument 3. Idem, c'est la fin de cette vidéo. Anahna, c'est les gens qui sont pour. Une autre vidéo, Inch'Allah, les gens qui sont contre et la conclusion. غير باش ما نطولش عليكم الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا le maximum. كنبغيكم بزاف. À bientôt.